वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, कादियानी मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। कादियानी मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा गए, ये नारा बच्चे बच्चे को सिखा दें कि अना खाद फरमा गए, ये हादी ला नबिया बादी, आप भी के फरमा गए हादी ला नबिया बादी। और एक नारा और बच्चों को सिखा दें, ताज और तख्त खत्म नबूवत, आप भी नारा लगाएं, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশের মুহতারাম সহ সভাপতি হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ রশিদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা খতমে নবুয়তের যে আন্দোলনে সবাই এই জায়গায় এসেছি, যে খতমে নবুয়ত এই আন্দোলন চলছে, বাংলাদেশে চলবে, কিন্তু আমাদের একটি দাবি যে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এই দাবির জন্যই আমরা এসেছি। আমি বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, কারণ অনেক মেহমান রয়ে গেছেন, সময় খুব কম। মেহমানদেরকে আমার সময়টা দিয়ে দিলাম। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী জনাব সালাউদ্দিন আহমদ। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद,